Makita karon sa karnihan sa Jensen Central Public Market nga nigamit na og hayag nga suga ang mga meat vendors. Sumala sa ilang pangulo sa kooperatiba nga si Renante Mosquida nga dili patanan ang nakasunod sa tanang requisito sama sa suga, hook og tapangko nga stainless. Kay sa puti nga suga diha gyud makita kung unsa ka presko ang maong karne. Mabilang pa lang din sa karne sa palengke ang adunay stainless na table. Sa bahin sa labaw sa Meat Inspection Division sa City Veterinary Office nga si Dr. Rick Scalob, nalipay na sila sa ilang nakita ang kalambuan sa meat section apan nakasabot usab sila sa sitwasyon sa meat vendors aron nga dili usab masayang ang ilang gasto sa paggamit og stainless nga kagamitan gumikan may plano ang syudad nga himuong mulingki ang ilang pwesto. Mga pa jud sila ikaw lang pero ginagawa naman wala man sa pero ginagawa naman ang paraan yun nga lang mayroon kasing plano din proposal ng palengke na kuan yun medyo nagduha-duha po sila kaysa magasto baka mamay magdoble. Gikalipay usab sa ikaduhang pangulo sa Consumer Welfare Council ang kalambuan sa palengke gumikan usa siya sa nagduso sa paggamit og suga nga hayag og hinlo nga pwesto nga gihimo sa local government maayo kaayo na siya kay kitang mamalitay dili ta maloko sa gila baligya nila ang ginapalit nato sa ila. So that is the best move nga gihimo sa local government. In the heart of changing lives, Chris Verjason, Brigada News.